Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmaskawati dari program studi komunikasi kelas A1. Di sini saya sudah bersama dengan teman saya yang sama-sama dari Batu Sangkar, Sumatera Barat. Sebelumnya boleh perkenalkan diri kamu terlebih dahulu. Baik, aku izin memperkenalkan diri aku. Nama aku Miftah Ilmayeza dari program studi statistika Universitas Brawijaya, dan sekarang aku lagi tinggal di Malang. Oke, Miftah. Jadi di sini aku ingin mewawancarai kamu tentang 4 fase gegar budaya. Langsung ke pertanyaannya saja ya. Pertanyaan pertama yaitu, apakah kamu senang saat pertama kali sampai di Malang? Sangat senang, soalnya di sini kotanya juga bagus, dan kota Malang ini menjadi salah satu kota yang ingin aku tempati dari lama. Di sini aku punya beberapa teman yang baik-baik dan asik banget, serta di sini banyak banget tempat-tempat wisata yang bisa kita kunjungi untuk berlibur. Gitu. Oke. Apa perbedaan signifikan yang kamu rasakan antara tempat tinggal kamu sekarang sama tempat asal kamu? Untuk perbedaan yang signifikannya, aku kalau di daerah asal aku punya kendaraan yang kalau aku ingin pergi ke suatu tempat, aku bisa pergi dengan leluasa dan tidak perlu memikirkan biaya ongkos atau apapun itu. Kalau di sini, kalau aku ingin pergi ke suatu tempat, aku biasanya mengandalkan teman-teman aku yang mempunyai motor, dan jika mereka teman-teman aku nggak bisa untuk nemenin aku biasanya menggunakan ojek online untuk bepergian ke tempat yang aku tuju. Oke, pertanyaan selanjutnya, kamu pernah nggak mengalami culture shock saat kamu di Malang? Baik itu mungkin dari cara berkomunikasi atau dari segi makanannya. Untuk culture shock-nya, mungkin di daerah-daerah kampung atau pedesaan. Kalau di sana, kebanyakan warga setempatnya menggunakan bahasa daerah Jawa, dan kita sebagai orang yang ngerantau, mungkin sulit untuk memahami bahasanya, dan mereka, khususnya orang-orang yang udah berumur atau orang yang udah tua, kurang paham atau tidak tidak terlalu fasih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita harus menyesuaikan diri kita. Kadang aku membuat teman-teman aku yang udah menetap atau tinggal di Jawa ini itu bisa berkomunikasi dengan mereka agar tidak terjadi salah paham. Terus kalau dari segi makanannya, Kalau untuk makanannya, mungkin lebih ke ciri khas bakso Malangnya. Di sini bakso Malangnya tuh seperti goreng-gorengan dan jarang ada bakso yang dari daging yang seperti ada di daerah kita. Kalau di daerah asal aku, di sana tuh kayak baksonya itu dari daging yang dibulet-buletin, jadi pokoknya berasal dari daging. Kalau di sini lebih ke dari goreng-gorengan yang kita pilih sendiri, bukan seperti yang di daerah asal kita. Gitu. oke. Pertanyaan terakhir, terus sekarang ini kamu udah merasa nyaman belum tinggal di Malang? Atau kamu masih ingin menyesuaikan gitu? Kalau untuk nyaman, aku udah nyaman banget tinggal di Malang, tapi aku harus menyesuaikan diri dalam segi bahasa, karena kalau pergi kemana-mana, mungkin di sini kebanyakan pakai bahasa Jawa, meskipun masih ada yang pakai bahasa Indonesia, tapi aku ingin menyesuaikan diri lebih lagi, soalnya kan sekarang masih bamba, masih harus tinggal lebih lama lagi di Jawa, atau di Ya, Malangnya. ya betul banget. Oke, Miftah, mungkin sekian pertanyaan dari aku. Terima kasih udah mau meluangkan waktunya dan terima kasih juga udah mau sharing-sharing tentang pengalaman dan culture shock yang pernah kamu rasain di Malang. Betah-betah ya kuliahnya di Malang. Oke, makasih Uci udah milih aku untuk diwawancarai, kamu juga semangat kuliahnya dan sukses. I'm from Vietnam. What's your name? My full name's Lý Lan Phương, but you can call me Inda. This is my Indonesian name. How long do you live in Indonesia? I want to tell you something. 2 years ago, I went to Indonesia to study, but due to the COVID-19 pandemic, I had to go back to Vietnam and study online. After that, I have returned here in December. If I remember correctly, next week, it just turned 3 months. Okay. Next question. Yes. How did you feel when you first lived in Indonesia? Yeah. As I mentioned before, I went to Indonesia 2 years ago. In the first time I came here, I was very confused because I walk out of the lake where I used to live to start in another country. With everything felt so strange to me, like human way of life, food, especially language. But it changed when I came back back for the second time. I was so excited because now I have friends here. They take me language, share with me a lot of things. I thought maybe it wasn't too difficult for me to adapt to the new environment.
Okay, Indah. And then, have you ever felt culture shock? Did you previously know about the culture in Indonesia, which may be very different from your country? No, definitely not. As you know, Vietnam has 54 ethnic group. One with has an ethnic group with a culture like Indonesia. They belong is Islam. Is it Cham Village? Is the located in An Giang province and in the Mekong Delta, Vietnam. One of the rare vegetables that you know is that I know is Ramadan because of those things that make Vietnam culture diverse. Actually, every culture will have its characteristics. Okay. And I want to know about how you can overcome it, and how long did it take you to finally get used to the culture in Indonesia? Well, you know, I'm very fortunate to have been born and raised in Vietnam, where there are many different cultures. So it will be not difficult to me. It will not difficult for me to adapt to new culture. However, those who study abroad like me will have language problem when they come to in contact with new culture. And though I have learned the study language before study abroad, I still have problem understanding what the lecturer said, and will have difficult getting student lecture interaction, to student interaction. Besides, foreign students also have difficulty communication with local people. But I think it won't be too difficult when you try to learn their language. And according to me, I experienced in initial euphoria state of the first week until the first month. I was fascinated by the newness around. I might have some problem, but accepted it. I have just apart the newness. However, this stay didn't last forever. After that, I started to suffer from different and problem studying and living in the country. Currently, I think I have adapted to culture here, especially the lifestyle, the food, and I'm in the process of learning the Indonesian language. I think shortly I will able to communicate with other with people in the Indonesian language. Okay. So, have you finally started to interact with the environment in Indonesia, and how do you feel? Absolutely. I think I am in the process of changing my attitude to adapt to a living environment here. And I have to say that I start loving this, love the way of the life here, the food, the local people, and they are very affable, and so on. That's also why I choose Indonesia study, and I believe that even I come back to Vietnam, it's time to living and studying here is the best time and I have ever had. Okay, maybe just that. Thank you for your attention and thank you for your time. Thank you, Indah.